अच्छा तो आपण मानकर समस्त जानिथिबे एबे जो परीक्षा अछि आपण मानकर ओएसएपी आईआरपी कॉन्स्टेबल रो जो एग्जाम अछि तार आज माने किछटा प्रश्न आपण मन पई आलोचना करिबा जो प्रश्न ऑलरेडी आपण मानकर पूर्व वर्ष परीक्षा रे आपण मानकर आसीछि हम माने कहि परिबा एबे भी मध्ये आपण मानकर आसीबो हैला तो ताकू नै कि हम माने डिस्कशन करिबा तो समस्त मोर वॉइस सुना जाउछ तो यस और नो टिके समस्त कहि रखो वॉइस ऑडिबल और नॉट सोनाली दीपक तुलसी रश्मि समस्त को मोर वॉइस सुना जाउछि तो अरे समस्त को वॉइस सुना जाउछि कि नहीं ओके यस सर ठीक अछि प्रथम प्रश्न आपण माने ध्यान सहकारे देखंतु प्रथम प्रश्न जो रहला ये गोटी आपण मानकर विपरीत शब्दर प्रश्न बोली कि कहि परिबा हैला देखंतु कहला असवर्णर विपरीत शब्दटी कोन हो बोली कहला विवर्ण ना वर्ण ना अवर्णनीय ना सवर्ण बोली कि कहि परिबा सवर्ण डी ऑप्शन हवे डी सर सवर्ण कोडा हबो वर्ण डी डी ऑप्शन डी हबो डी असवर्णर डी आपण कहि परिबे देखंतु जो सवर्ण जिनिस को हैला जो जिनिसर विपरीत शब्दर गोटे जिनिस आपण करिवे ध्यान सहकारे देखिबे जदि गोटे जिनिसर मु आपण को कहली कृपण हैला कोन कहली कृपण बोली कि कहली तार गोटे एग्जैक्ट अर्थ अछि बोली कि आपण को आसला कि नै बदान्य जदि मु कहि परिबी बड़ बड़र कोन आस परिबो आपण को सान आस परिबो कि नै आज्ञा हैला जदि एमानकर अर्थ रहउची ताले एमानकर विपरीत अर्थ आसुची बोली कहले हैला बुझिले जदि जो जिनिसर आमे माने अर्थ बाहर करि पारनांती माने ता पूर्वरु आपण को गोटी अकार अ आगु माने लागियो बोली कहि परिबा किंतु असवर्णर आपण को देला कोन सवर्ण बोली कि हम माने कहले बुझिले परवर्ती प्रश्न देखंतु कहला केउ वाक्यटी ठीक दर्शा बोली कहला एमानक भितरु को वाक्यटा ठीक बोली आपण मानक लागुची कहि परिबे स्थिर न्याय मुंड व्यथार कारण बोली कहि परिबा ना निर्णायक न्याय मुंड व्यथार कारण बोली कहि परिबा ना सुदीर्घ न्याय मुंड व्यथार कारण बोली कहि परिबा ना हुंका पिटा न्याय मुंड व्यथार कारण बोली कहि परिबा ऑप्शन डी डी सर ऑप्शन डी ई डी हुंका पिटा देखो हुंका पिटा माने किछि न हमें कोन बुझी कहितले रे किछि न बुझी न हठात बुझी काट न सुझी से काम करिवो हैला जदि से किछि न बुझी न सुझी से काम करिवो ताल सेटा गोटे मुंड व्यथार कारण कि नै ये सुनो जदि आपण एबे कोनोसी कथा को आपण बुझिबे नाही कोनोसी जिंस को आपण सुनिबे नाही एटा गोटे प्रकार आपनकर मुंड व्यथार कारण कि नै मते को निर्णायक न्याय मुंड व्यथार कारण आपण गोटे जिंस को जितोले निर्णय कले सेटा आपनकर गोटे मुंड व्यथार कारण हबो कि हबनी हबनी बोली कहथिले तो सेति पे ऑप्शन डी है प्रश्न सठिक उत्तर कहले बुझिले परवर्ती प्रश्न देखंतु आपन को एई भलिया भी मध्ये प्रश्न पूर्वरु आसीतिला डैश भलो काम करिछ दिया जाइतिबा उपयुक्त शब्द द्वारा शून्य स्थान पूरण कर किपरि ना काहेकि ना तेणु ना साबास ऑप्शन डी ऑप्शन सी सर बी बी सी फॉर बॉल सी सी फॉर कैट बी फॉर डॉग बॉल डी डॉग फॉर डॉग डॉग अच्छा देखो आमे जेतोले जणे भलो काम करूचे आमे ता कोन कहि थांती साबास कहि थांती कि नै ये सुनो कहि थांती साबास भलो काम करिछ ताले ऑप्शन डी हैला कि नै प्रश्न सठिक उत्तर तेणु भलो काम करछ आसीबो कि काहे कि भलो काम करछ आसीबो कि तुमको जणे जदी भलो काम करिछि ताहले तमे ताकू साबास दोछो बोली कहि परिबा ना एई बलिया प्रश्न आपण देखिथिबे आपणकर आरआई परीक्षा रे आसीथिबो एई वर्ष 2024 रे जो माने एग्जाम देथिबे से माने जानिथिबे आ जो माने भी अभी जूनियर असिस्टेंट भी देथिबे जूनियर क्लर्क जो माने एग्जाम भी देथिबे से माने मध्ये जानथिबे आज्ञा कहला सर लास्ट भगवान टाइम हां ऑप्शन डी भगवान शब्द स्पेलिंग कोन हबो भगवती ना भारती ना बागदेवी ना देवी बोली कहि परिबा ऑप्शन डी देवी ऑप्शन डी अच्छा भारती ना ना देवी डी डी सर भारती अच्छा ना देखो ना हमने से केते ऑप्शन डी कन्फ्यूजन डॉग होउछन
ଦେବୀ ହବନି ଭଗବାନ ମାନେ ତମେ ମାନେ ଭାବି ଦଉଛ ଯେ ଗଡ ମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ତମେ ଭାବି ଦେଇକି ତମେ କହି ଦଉଛ ଦେବୀ ବୋଲି Sir, ଏଟା option କହିଛି A ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହବ କହିଛି ଭଗବତୀ ଏଟା କହିଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କହିଛି ଭଗବତୀ ମନେ ରଖ option A. ଭଗବାନର ଭଗବତୀ ହବ Yes. ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ଯଦି ତମକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଥାନ୍ତା ଶିକ୍ଷକ ଯଦି କଣ ଆସିଥାନ୍ତା ରେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହେଇଥାନ୍ତା କଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୋଲି କି କହିପାରିବା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଯଦି କବି ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କହିଥାନ୍ତେ ରେ ସେଇ କବିୟତ୍ରୀ ବୋଲି କି କହିଥାନ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ କବିୟତ୍ରୀ ବୋଲି କି କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୁଝେଇଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଭଗବତୀ ବୋଲି କି କହିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା କହିଲା ଠିକ ଶବ୍ଦଟି ନିରୂପଣ କର ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଠିକ କିଏ ବୋଲି କହିପାରିବା ଉପଯୋଗିତା 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 Option B. ଆଚ୍ଛା Option A. ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଉପଯୋଗିତା ଯୋଉଟା କି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ ଡି ବି ଯିଏ କହିପାରିବ ଠିକ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା ଏ ବି କିଏ ଠିକ ଶୁଣ ଅଛି ଅପସନ ଏ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟା ସେମ୍ ସାରା ଅଛି ଅପସନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ ବୋଲି କହିପାରିବା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯଦି ଆପଣ ଏ ଦଉଛନ୍ତି ଠିକ ତାହେଲେ ଡି ବି ଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ ବୋଲି କହିପାରିବା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ଏ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଠିକ ଡି ବି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଏକୁ ବି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଠିକ ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଦେଖିବା କହିଲା ମନଃ ପ୍ଲସ ଯୋଗର ସନ୍ଧି ରୂପଟି କଣ ହବ ଆଚ୍ଛା এই জিনিসটাକୁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖ এটা ଗୋଟେ ସନ୍ଧିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ এই ସନ୍ଧିଟା କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଅପସନ ଆପଣ ସି ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ହେଲା ମନଃ ପ୍ଲସ ଯୋଗର ସନ୍ଧି ରୂପଟି କଣ ହବ ମନ ଯୋଗ ମନଃ ଯୋଗ ସି ନା ମନ ଯୋଗ ମନ Option ଯୋଗ B. ବୋଲି Option B. କୋଉଟା ହବ ଅପସନ ସି ଆଚ୍ଛା ସି ବି Option B. ଆଉ ଡି ଏ ରହିଗଲା Option B. ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ହବନି ଏଠି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବିସର୍ଗ ଦେଇଛି ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କଣ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଥିଲି ଅ ଅଛି ଯଦି ବିସର୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଅ ଥିବ ହେଲା ଏଇ ବିସର୍ଗର ଲୋପ ହୋଇକି ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓକାର ହେଇଯିବ ମନେ ରଖ ହେଲା ଯଦି ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଓକାର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ନାହିଁ ମନୋ ପ୍ଲସ କଣ କହିଲେ ଯୋଗ ଯଦି ମନ ସହିତ ମିଶିଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା Option ମନୋଯୋଗ କହିପାରିବା କି ନାହିଁ ହେଲା ଏଇଟା ଜାଣିଲ ସେମ ଜିନିଷ ମତେ ସମସ୍ତେ କହିବ ଏବେ ମନଃ ପ୍ଲସ ବାଞ୍ଛା ଯଦି ଆମେ ଯଦି କହିଲେ କିମ୍ବା ବାଞ୍ଛା ଯଦି କହିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ ବୋଲି କହିପାରିବା ମନୋବାଞ୍ଛା 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 ଜାଣିଲ କି ନାହିଁ ଇଏ ଶୁଣ ଏଇ ସୂତ୍ରଟାକୁ ତମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିବ ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଗଲା ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଅଫଲାଇନରେ ଦେଖାଗଲା ତାହେଲେ ମାଡ ଖାଇଯିବ କହିଲା ଅରଣ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ଯୁଗ୍ମକୁ ବାଛ ଅଟବୀ ଅନନ୍ଦ ଗହନ କୁଜନ ନା ବନ ବାନର ନା ବିପିନ କାନନ Option D. ଅପସନ ଡି ନା ଜାଣି ଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଡି ଆଉ କାହାର ଆଉ କଣ ଅଲଗା ଅପସନ ହବ ବୋଲି କି ଭାବୁଛ କି ଦେଖ ବିପିନ କାନନ ଗହନ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଠି କୁଜନ ଦେଇଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଲା ନାହିଁ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ବନ ଏଇଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତା ଅଟବୀ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ଅନନ୍ଦ ହେଇନଥାନ୍ତା ହେଲା ମନେ ରଖ ଅଟବୀ ଗହନ ବନ ଏମାନେ ସବୁ ସେ ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ ଯୋଉ ଦେଇଦେଇଛି ବାନର ଅନନ୍ଦ ଏଇ ସବୁ ହେଲେ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଡି ରେ ଯେହେତୁ ଦିଟା ସାରା ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଡି ହେଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବୁଝିଲ ଭାବୁଥିବ ଏଇଟା କୋଉ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କହିଦେବି କି ଦେଖିଦେଇଥ ହେଲା OSSC JEA ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥିଲା ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଯାହାର ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ଧଉଳି ଯାଇଛ ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କୋଉଠି ଯାଇଛ ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ ଧଉଳି ଯାଇଛ ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ତମାନେ ଏଇ କଡେଇରେ ବା ଏଇ ଡିକ୍ଚିରେ କଣ କରିଛ ରେ ଚିକେନଟି ରୋଷେଇ କରିଛ ଖାଇବ କି ଯଦି ତମମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତମକୁ କଣ ହେଇଛି ନା 5 କେଜି ଚିକେନ ଗୋଟେ ବଳି ଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ এই যে 5 কেজি চিকেন বଳିଛି ତମେ ଏଇଟା କଣ କରିବ ଘରକୁ ଧରିକି ଆସିବ କି ନାହିଁ ନିହାତି ଆସିବ ନହେଲେ କଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସିବ କି ଆଉ
ତମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିବ ତାକୁ ତମ ମାନେ କଣ କହିପାରିବ? ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ନା ନନ୍ୟ ପାୟ ନା ଶୂନ୍ୟ ଉପାୟ ନା ଅନନ୍ୟ ପାୟ ବୋଲି କହିପାରିବ। ସାର୍ ଏଟା ଅପସନ ସି ହବ। ଆରେ ଅପସନ ସି ବୋଲିକି ଗୋଲ ବୁଲେଇଲେଣି ମାନେ ଅପସନ ସି ହିଁ ହବ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ଚୁଜ୍ କରିଦେବି ନାହିଁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଯାହାର ଅନନ୍ୟ ପାୟ। ତମେ ମାନେ ଏକପଦୀକରଣ ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବ ଜାଣିଥିବ, ଯୋଉମାନେ ପଢି ନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବୁକ୍ କହି ରଖୁଛି ଦେଖ ହେଲା। +2 ବୁକ୍ ଗୋଟେ ଜାଣିଛ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିବ, +2 ର ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ବୁକ୍ ବୋଲି କହିବି, ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଆଣୁଛ ତମ ପାଖରେ ଏକପଦୀକରଣର ପାଖାପାଖି ବହୁତ ସାରା ଆସିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଏକପଦୀକରଣ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରୁ ପାଇପାରିବେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ବହୁବ୍ରୀ ଜାଣିଥିବେ କି ନାଇଁ? ବହୁବ୍ରୀ ଗୋଟେ ଥାଏ, କଣ ଥାଏ ରେ? ଇଏ ଗୋଟିଏ ଯାଇଥାଏ ସମାସରେ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ ସମାସର ଯେତିକି ଜିନିଷ ରହୁଛି ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏକପଦୀକରଣ, ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏକପଦୀକରଣ। ତମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏକପଦୀକରଣ ହିଁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଜାଗାରୁ ତମକୁ ପଚାରିଥିବ, ଗୋଟିଏ ସମାସ ଅର୍ଥରେ ପଚାରିଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତମର ଏକପଦୀକରଣ ଅର୍ଥରେ ପଚାରିଥାଏ। କହିଲା ଅଗମୂଳ ନଥିବା ରୂଢିଟି କେଉଁ ଅର୍ଥଟି ଠିକ ବୋଲି କହିଲା? ଅଗମୂଳ ନଥିବା ରୂଢିଟି କେଉଁ ଅର୍ଥଟି ଠିକ? ମାନେ ଯଦି ତମ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଗମୂଳ ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ମସ୍ତକହୀନତା ନା ବିଚାରଶୀଳତା ନା ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନତା ନା ମୂଳହୀନତା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଅପସନ ସି। ଅପସନ ସି ଯେତିକି ଜଣ କହିଛ ଏକ ମାନେ କହିପାରିବେ ସଠିକ ବୋଲି ହେଲା। ଯଦି ତମର କୌଣସି ଅଗମୂଳ ନାହିଁ ମାନେ ତମେ ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନତା ମାନେ ତମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାହାରେ ବୋଲିକି ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ହେଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ଆରେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ନା କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଳେଇଲା ଏଇଟା? ଅଗମୂଳ ନଥିବାର ଅର୍ଥ ମାନେ କଣ କହିଲେ? ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନତା ବୋଲି କହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କର୍ତ୍ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଯୋଉ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ ଗୋଟେ କାମଟାକୁ ଅପସନ ଏ। ଅପସନ ସି ସାର୍, ମୁଖ୍ୟ ଅପସନ କର୍ତ୍ତା। ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ତମ ମାନଙ୍କର କାହାରି ଅପସନ ଏ। ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦବା। ଅପସନ ଏ। ଅପସନ ଏ ନା? ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ମତେ କହିବ କଣ ହବ ହେଲା। ସୋନାଲି ଗୀତ ଗାଉଛି, ବୁଝିଲ? ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ପଚାରିବି କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି, ମତେ କହିଲ କଣ ହବ ଆନ୍ସର? ସୋନାଲି। ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ କିଏ ବୋଲିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାକୁ ତମ ମାନେ କହିପାରିବ ଇଏ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତାକାରକ ବା ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିପାରିବ, ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ଯିଏ ଗୋଟେ କାମଟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରାଏ ତାକୁ କୁହାଯିବ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବି, ମାନେ ଉଦାହରଣ ତାର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି। ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ତମକୁ ପଚାରିଲା ସୋନାଲି କଣ ଗାଉଛି ବୋଲିକି ମତେ କୁହ, ଏଇଟା କଣ ହବ? ଯେତେବେଳେ କଣ ବୋଲିକି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେ ହେଲା କଣ ଗୋଟିଏ ନା କର୍ମକାରକ। ମନେ ରଖିଥ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତମେ ଏଇ ଦିଟା ସାରା ଯଦି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ତାର ଉତ୍ତର ବି ମତେ ଆରାମରେ କରିକି ଆସିପାରିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ତମକୁ କହିଛି ଉହ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ଉହ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ମାନେ ସବୁବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ଧର ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ସତ କୁହ, କହିପାରିବି କି ନାହିଁ? ଘର କାମ କରିଦିଅ, ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ରେ? ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର, ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଏଇ ଜାଗାରେ ମତେ କୁହ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି କି? ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କର୍ତ୍ତା ଅଦୃଶ୍ୟ ଥିବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ? ଉହ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। କର୍ତ୍ତା ବୋଲିକି କହିଲେ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଆମେ ମାନେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଏବେ। ଗଲା ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କାମଟି କରୁଥିବ। ଧର ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ କହିଲି ସୋନାଲି ତାଙ୍କ ବାହାଘରର କାମ ଅମିତ ଦ୍ୱାରା କରାଇଲେ। ମତେ କୋଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ସୋନାଲି କାମ କଲେ କି? କାମ କିଏ କଲା? ଅମିତ। ଅମିତ। ଅମିତ ଏଇ ଆଜ୍ଞା। ଜାଗାରେ କିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କି ରେ? ଭାବିବ ଖରାପ ହିଁ ଭାବିବ ସାର୍ ମୋ ନାଁରେ କାହିଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ। ଦେଖ ସୋନାଲି ଏଇ କାମଟା କଲା କି? କଲା ନାହିଁ। କିଏ କଲା?
ଅମିତ କଲା ବୋଲି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୋନାଲି ଏଇ କାମଟାକୁ ନିଜେ ନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସୋନାଲି ହିଁ ହେଇପାରିବ କିଏ ନା ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତାରେ ମନେ ରଖ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାମଟି କଲେ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଠି କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କାମଟି କଲେ ବୋଲି କହିପାରିବା ଅମିତ ଦ୍ୱାରା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ଅମିତ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେଲା ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଏକ କହିପାରିବେ ଗୋଟିଏ କଣ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ଆରେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏତିକି ହଁ କି ନା ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କୁହ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ତାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା। କଣ ମୁଖ୍ୟ କଣ କର୍ତ୍ତା। ତାର ଆନ୍ସରଟା କଣ ହବ? ଆରେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଆର ଆନ୍ସରଟା କଣ ହବ? ଆନ୍ସର ଟା କଣ ହବ ମାନେ ଭଗବାନ ମାନେ ତାର ମୁଖ୍ୟ କଣ କର୍ତ୍ତା କରିବା? ହବ। ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତମମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ପ୍ରଥମରୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲିନି କି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କହିଲା ଏଇଟା କଣ ହବରେ ଚିର ଦୁଃଖର ସମାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଦ୍ୱିତୀୟା ତୃତୀୟା ଚତୁର୍ଥୀ ନା ଷଷ୍ଠୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ପଦ କି ନାହିଁ ମତେ ସମସ୍ତେ କହିଦବ ତମକୁ ଆଗରୁ ବୁଝେଇଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ କଣ ସମସ୍ତ ପଦ। ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ପଦର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କଣ ହବ ଦେଖିବା ଚିର ଦୁଃଖ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସିଥାଏ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ହେଲା ଚିରକାଳ ବ୍ୟାପୀ ଦୁଃଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠିକ ଲାଗୁଛି। ଚିର ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଆସିବ କି ଇଏ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ କି ହବନି। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଚିର ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଇଏ ହବ କି ରେ ଚିର ପାଇଁ ଦୁଃଖ ହବ କି ହବନି। ଚିରର ଦୁଃଖ ହବ କି ହବନି। ସାର୍ ଆପଣ କଣ ସବୁ କହିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି ପଶୁନି ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୀ। ର ହେଲା ଗୋଟେ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥୀ ଦ୍ଵାରା କହିଥିଲି କଣ ହବ ତୃତୀୟରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତମକୁ କହିନଥିଲି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ସେଇଠି ଏବେ ଆଡ କରୁଛି କାଳ ବା ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ ମନେ ରଖ ଚିର କାଳ ବ୍ୟାପୀ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବା ମନେ ରଖ ହେଲା କଣ ହବ ୟାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଚିର କାଳ ବ୍ୟାପୀ ଦୁଃଖ ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କହିଲେ ନା ଚିର ଚିର ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ ବୁଝିଲ ଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତମକୁ କଣ କହିଲା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦର ସମ୍ପର୍କକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ତଦ୍ଧିତ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ସମାସ ନା କାରକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ମାନେ ସମାସ। ସାର୍ କଣ ହବ ସମାସ। ସମାସ ହବ ନା ବଢିଆ। ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟୟ କାହାର ହବ କି ନାଇଁ ତଦ୍ଧିତ ଏ ହବ ଆନ୍ସର କାରକ କେମିତି ହବ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ କଣ କହିଲି ଏଇ କହିଲି ବାଟୋଇଟି କଣ ପିଉଛି ରେ ପାଣି ପିଉଛି ନା ଆଉ କଣ ପିଇ ପାରିବ ନହେଲେ ସର୍ବତ ଚିନି ଫିନି ପକେଇକି ଦେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସହିତ ଏଇଟା ହେଲା କି ନାହିଁ କ୍ରିୟା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦର ସମ୍ପର୍କକୁ କଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ବାଟୋଇ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ଯାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଗଲା ବାଟୋଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ କୋଉ କର୍ତ୍ତା ଆସିଥାନ୍ତା କର୍ତ୍ତା କାରକ ଆସିଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ ଆରେ ହଁ କି ନା ପାଣିଟା ଏଇ ଜାଗାରେ କର୍ମ କାରକ ଆସିଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ଯଦି ବୁଝିପାରିଲନି କୁହ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବି। ଆରେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ହଁ କି ନା ତ କୁହ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ତମ ଚକୋଲେଟ କଣ ବୁଝିପାରିଲୁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ହଁ ସେଇଟା କହିବ ବୁଝିପାରିଲୁ ବୋଲି କହିବ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖ ସମାସ ହେଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥ ସମାସ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଦରୁ ଅଧିକ ପଦ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ସମାସ ହେଲା ଏକରୁ ଅଧିକ ପଦ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ସମାସ ବା ସମସ୍ତ ପଦ ହେଲା। ତଦ୍ଧିତ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟୟର ମିଶ୍ରଣ ହବ ତାକୁ କୁହାଯିବ କଣଲେ ତଦ୍ଧିତ ବୋଲିକି କୁହାଯିବ ବୁଝିଲ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ପରେ ଯିଏ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ତାକୁ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୟ
किंबा शब्द पूर्व जी व्यवहार होते उपसर्ग बा एक पूर्व प्रत्यय एक पर प्रत्यय बुझिल कि नहीं धर मु तुमको कहि परिबे आगमन धर कहली कौन कहले आगमन कहली बुझिल कि नहीं आ तापर हला गम हला तापर हला ऑन ए जो आटा हला मन रख ए जो आटा हला एको आमे माने कहले कोन ये गोटे उपसर्ग आ गोटे उपसर्ग थिला कि नहीं थिला गम हला गोटे धातु हला ऑन हला गोटे प्रत्यय ये हला आपनकर गोटे पर प्रत्यय बुझिले कि नहीं ये आपनकर गोटे उपसर्ग रे माने कहले एको गोटे आमे माने डिवाइड करले आ गम ऑन आगमन बुझेले ये दीटा जिनस बुझी पार्थिबा आशा करूची यदि बुझी न पार्थिबो बहुत बढ़िया कथा परवर्ती प्रश्न जीवा देखिबा कहला गाड़ी पेट्रोल रे चालुची रेखांकित पदटी केउ कारक अटे कर्ता कारक कर्म कारक ना करण कारक ना उपादान ऑप्शन सी कर्म कारक कर्म करण कारक जो माने करण कारक कहिसन ताले से माने ठीक रे बुझिसंदी बोली कहि परिबा काहे कि ना मने रख जेतबेले रे थिबो से जनकर सहाय्य नउथबो जनक सहाय्य रे से गोटे कामडी करछि गाडीटा कहा सहाय्य रे चलला बोली कहि परिबा पेट्रोल रो सहाय्य नेला किंतु मने रख एई जो रे जदी थिबो गोटे स्थान को बुझौतबो आ गोटे समय को बुझौतबो आ गोटे विषय को बुझौतले ताको हम माने कोन कहि परिबा रे तार एक अधिकरण कारक कहि परिबा मने रख का कहि परिबा ना अधिकरण कारक कहि परिबा जदी एई तीनिटा जंको बुझौ नाही माने सी ही केवल जीव कोन करण कारक बा करण कारक रे से जनकर सहाय्य नेथे गोटे कामटी करिया पे अपादान कारक मु तुमको एठी बुझेई नै बुझेई दउची देखो जेतेबेले तुमको थिबो कोनले रु ठारू ठू आउ हूं बोली की कहि परिबा हला रु ठारू ठू आउ हूं बोली की कहि परिबा एई जेतेबेले कोडिंग वर्ड माने थिबो किंबा आपन कहि रखुची ध्यान सका देखंतु किंबा गोटे व्यक्ति किंबा गोटे वस्तु जहा द्वारा आपनकर पृथक होतबो ताको माने कहि परिया कोन अपादान कारक बोली कहि परिया एई जगह आपन ध्यान सका देखंतु मु आपन कहूची हला गछरू पत्र पड़िला गछरू कोन पड़ला बोली कहली पत्र पड़िला तले एई जगह मते बे कोंतु रु एट लागिले कि नै तले गछरू कोन अलगा हला बोली कहले पृथक हला पत्र तले रु एट लागिले कि नै एठी हमें माने एको कहले कि नै अपादान कारक बुझिलो कि नै अरे बुझिलो तो यस सर अच्छा देखो परवर्ती प्रश्न कहला जेउ विशेषण द्वारा दुई रु अधिक विशेष्य पद मध्य रे तुलना करा जे ताहाकू कोन कहा जाय तुलनात्मक ऑप्शन बी हैं बी पूर्णवाचक ना पूर्णात्मक ना परिमाणवाचक ना गुणवाचक बोली कहि परिबा ऑप्शन बी जेतबेले तम मानकर हला एठी मु दीटा गच्छ काटू चला देखो कोन करछि गच्छ गच्छ माने ग्रीन थांती ना अलगा थांती कलर ग्रीन थांती धर बुझिलो कि नै एई जो गच्छर ना एई जगह हला सपोज भाबई गच्छर ना कोन देई परिबा माने किछि भी गोटे देई परिबा कि नै धर देले सागवान कोन देले रे देखा जाउची तो ई कलर टा देखा जाउची तो सागवान तापर आउ गोटे गच्छ रहइला हला ए गच्छटा ताठा टिके अधिक मोटा हला अधिक चेर यार लंबीची सब आडे बुझिलो कि नै एक्वा माने कहले बर गच्छ मते को मु जदी कहबी बर गच्छ सागवान गच्छ ठारू मोटा सागवान गच्छ ठारू कोन अधिक मोटा एठी मु कहली बर गच्छ सागवान गच्छ ठारू अधिक मोटा ताले मु ए जगह कोन कली तुलना कली कि नहीं जेतबेले तुलना कली को माने कोन कहले तुलनात्मक विशेषण बुझी पालो तो एटा तो पढ़ई थिली भी ऑलरेडी फिर भी आउथर कहि रखिली बुझी पालो ना बुझी पालोनी देखो पूर्णवाचक रे मु तुमको गोटे एग्जांपल दोछि
भाव ये जगह तुमको कौन अच्छी रे संख्या अच्छी कौन अच्छी संख्या ये जगह अच्छी तुमको पूरणवाचक बुझल कि नहीं एडी गोटे संख्या अच्छी एटी अच्छी पूरणवाचक तुम माने एक को प्रथम कहि थाओ कि नहीं जेतबेले तुम माने पढ़ी के आसीथिलो दुई को कौन कहि थाओ रे द्वितीय द्वितीय तीन को कौन कहि थाओ ना तृतीय बोली की कहि थाओ जेतबेले एक कहिले एकु संख्या बुझेला दुई कहिले संख्या तीन कहिले संख्या जेतबेले प्रथम द्वितीय और तृतीय कहिला एको आपण माने कोन कहि पल्ले पूरणवाचक बुझिले कि नहीं एको कहिले पूरणवाचक कहला परिमाणवाचक एबे आपण मानकर कोन अछि रे चलची शीत दिन धर आपण को कहिबी मु कंसाए पखाळ खाओ कंसाए पखाळ खाओ पखाळर कंसाटा गोटे परिमाण ना नुहे ये सोनो पखाळर कंसाटा गोटे परिमाण ना नुहे यस सर बुझी पारल कि नहीं तापर कहला गुणवाचक देखो जदि मु गुण कहबी बे सरल लोक सबुठी हईराणरे पड़ती कि नहीं जो मैंने अति सरल लोक है गोटे विशेष्य जातिवाचक विशेष्य सरल है तार गोटे कौन गुण कि नहीं गुण गोटे माने बुझौतले बुझी पारल तो चारिटा जिंस ए जगह बुझेली बुझी पारल कि नहीं मते को परवर्ती प्रश्न जीवा आ देखिबा कहला कहला कामिनीर पाठ साठ किछि नाही खाली खेलरे मन रेखांकित शब्दटी की प्रकार पद कुह विशेष्य ना विशेषण ना सर्वनाम ना अवय बोली कहि परिबा ऑप्शन ए बी विशेषण विशेषण सर्वनाम अवय हबनी देखो मु तुमको कहिथिली कि नहीं पाठ सहित 60 र मते को कोनसी वैल्यू अछि कि रे तार तो नाही जमी सहित फमीर कोनसी वैल्यू अछि कि रे चाकर सहित बाकर कोनसी वैल्यू अछि कि रे मते कुह रे चाकिरी सहित बाकीर कोनसी वैल्यू अछि कि रे नाही जदि जो जिनसर वैल्यू न थाए मु तुमको कोन कहिथिली से कोन होई परियो बोली कि सर्वनाम सर्वनाम पुणी आउ थरे खाई देइछ नु कि पद विकारी बा निरर्थक अवय बोली की कहिथानी कोन कहिथानी रे पद विकारी बा निरर्थक अवय बोली कहिथानी बुझिलो कि नहीं ताले ऑप्शन डी हैला कि नहीं प्रश्न सठिक उत्तर बुझि पारलो 60 रो कोनसी वैल्यू अछि कि फमीर ए जगह कोनसी वैल्यू अछि कि बाकर रो कोनसी वैल्यू अछि कि बाकी रे कोनसी वैल्यू अछि कि धर मु तुमको सेई बळा कहबी माछ सहित कोन कहि परिबी हाछ भी कहि परिबी कि नहीं ये सुनो हाछर कोनसी जगह वैल्यू रहले कि यदि मु सेई बळा बहुत सारा एग्जांपल अछि जदि कहबी बासन सहित कोन कहि परिबी कुशन कहली कुशन कोनसी वैल्यू अछि कि यदि मु कहली गां सहित सेई बळा कहली कोन गंडा कहली गंडा रे ए जगह कोनसी वैल्यू अछि नाही जो जिनस वैल्यू न थाए ता कोन कह दियो पद विकारी बा निरर्थक अवय बोली कहि बुझिलो आज्ञा परवर्ती प्रश्न आपण मानक पई रहिला आयुष्मान उक्त तथित शब्दर प्रकृति प्रत्यय निर्णय कर आयु प्लस मान ना आयु प्लस सान ना आइह प्लस आन ना आयु प्लस मत बोली कहि परिबा कोन हो बोली कहि परिबा तने ए हबो सर एही तो मन भूल करियो बोली मु जानिथिली भल भाबरे कने एठी मान देइछ एठी तमे मान देइछ मान आसी जिवो आयु प्लस मत बोली कि ताको माने जहा कहि परिबे सी हबो कोन आयुष्मान कोन पई हबो देखो एई जो विसर्गटी अछि विसर्गटा आपनकर कोन हे जिवो रे मुधिनेश्वर परिणत हे जिवो मुधिनेश्वर जेतळे म मिसिला ताको माने कहि परिबे कोन स्म स्मर आकार मिसिला आयुष्मान आयुष्मात न बोली कहि परिबे तोटा ए जगह जाय कोन हे जिवो रे दंत्य न भळाई जिवो एटा गोटे कोन आपनकर ना तद्धित अर्थ रे हेछि बोली कि कहिले आपन तद्धित शब्द भी देछि हला आयु प्लस मत बोली कहि परिबे एटा हला आयुष्मान एटा आपन को टिके बुझिया पे लिए कष्ट हो बोली कि मु कहि रखुची काहे कि ना आयु हला गोटे शब्द बोली कि कहि परिबे कि नहीं ये सुनो तो मत हला ए जगह रे गोटे प्रत्यय बोली कि कहिले बुझिलो कि नहीं जेमिति मु थर तुमको कहबी शैशव बोली कि कहिले हला
कौन कहले शैशव बोली कहले ना आपण मानक मु शिशु सहित जदि अ मिसेबी ताहले हबो कोन शैशव अब नेटु शिशु वाला गोटे शब्द ता सहित अ मिसला माने आपण हला कोन शैशव बोली कहले बुझि पाले कि नै सेही बेला आपण को ए जो शब्द सहित जतले आयु प्लस मत हला आपण कहि पले हमें माने आयुष्मान बोली बुझिलो अरे एमिति केमिति हबो आपण एमिति कहि देले सेमिति हबो अच्छा उपयुक्त विकल्प शब्दटी बाछ उत्तर अच्छा एठी गोटे दीर्घिकार लागितला हला एटा कटि जाइछ हला उपयुक्त विकल्प शब्दटी बाछ ओटर मुह भଳି मुह जेउ स्त्री रो ओट मुह ना ओट मुही ना ओट नयना ना ओट मुहा बोली कहि परिबा कोन हबो ऑप्शन बी हबो तारे हमें कहबुनी हमु विषय खराब लागियो न कि एटा प्रश्न आसीदिला एटा मोर किछि फॉल्ट नै एटा क्वेश्चन आसला एते मु आनी देइछिला ओटर मुह भଳି जेउ मुह जेउ स्त्री रो ताको कहजिवो ओट मुह ओटर मुह भଳି मुह जेउ स्वामी रो ता कोन कहजिवो ओट मुह कहजिवो कि नै परवर्ती प्रश्न कहला देखो कहला विशेषण पद धीरर विशेष रूपटी लेख धार्य धारणीय धैर्य ना धीरणीय बोली कहि परिबा ऑप्शन सी हैं सी हबो देखो मु तुमको प्रथम रो गोटे एग्जांपल दे दोची धीर पानी कोन काटे रे हम जानि छु धीर पानी पत्थर काटे बोली पानीटा कौन है गोटे विशेष्य पानी धीर गोटे अवस्था कि नहीं ये सुन धैर्य एटा भी गोटे आपन को जीव कौन ना गोटे विशेष्य रे जीव बोली कहि परिबा विशेषण पदर धीरर विशेष रूपटी कौन हबो ना धैर्य बोली कहि परिबा हला मु कहि परिबी कि नहीं रमेश रो कौन कहले धैर्य पई सीए आजी এই জায়গায় অছন্তি धैर्य ला कौन रमेश रो गोटे गुण कि नहीं ये सर नो हाँ कि ना यस सर पानी रो धीरटा भी से बडा जेमति गोटे गुण बा गोटे अवस्था को हम माने बुझै परिया बोली कहले एडी भी से बडा धैर्यटा भी गोटे गुण को हम माने कहले परवर्ती प्रश्न जीवा कहला सुबोधर विपरीत शब्दटी कौन हबो कहि रख समस्ते अबोध अबोध ऑप्शन ए जो माने एईटा कहइबो हला पूरा संपूर्ण रूप रे भूल बोली सुबोधर कौन हबो दुर्बोध हला जहा पाखरे किछि किछि ज्ञान अछि से हला कोन सुबोध जहा पाखरे कोनोसी ज्ञान नै त कम माने कोन कहि परिबा दुर्बोध बोली कहि परिबा बा ऑप्शन सी बोली त कम माने कहि परिबा बुझिलो अच्छा ये देखा ही गला ना औ को हेबे हला निम्नक्त मध्यरु केउटी एक हर्ष स्वर ध्वनि नंबर को बुझेइतिली जेतले वर्ण पढेइतिली अछि कि मन नै खाइ जाइछे देखि आज जणा पडिबो हला स्वर वर्ण केतोटी थिला 25 स्वर वर्ण 25 ने ए बढ़िया कथा कहला हले व्यंजन वर्ण केतोटी थिला सर सौरभ ने 11 टी सॉरी सर बना व्यंजन वर्ण ताल 13 टी थिला ने नहीं मानिए नहीं पे बढ़िया तो सर सौरभ ने 11 व्यंजन ने 38 स्वर वर्ण हला 11 गोटी व्यंजन वर्ण 39 39 क्यों मिसिला 39 हेला क्यों न मिसिला 38 हबा एई जो 11 गोटी जो रहिला एमानकर जेतला आमे माने जानिले कोनले हर्ष स्वर हैला जेतले तमे नेलो अ ई उ आउ रु बोली की गोटी नेलो जेतबेले तमरो पाटी रु कम उच्चारण बाहला ताको आमे माने कहले कोन हर्ष स्वर जेतले तम पाटी रु अधिक दीर्घता आसीबो ताको आमे माने कोन कहले रे दीर्घ स्वर बोली की कहले बुझिलो कि नहीं देखि दबा दीर्घ स्वर कोन कोन रहउछंती ना आ दीर्घई दुर्घो रु तो पड़े ए ओई ओ आउ ओ बोली की कहले बुझिलो कि नहीं एमान को आमे कोन कहले रे दीर्घ स्वर ताल देखो एठी की अछि रे हसई अछि कि नहीं
ତାହେଲେ ऑप्शन ए कि नहीं ए तीनटा सारा कोन गले रे दीर्घ स्वर रे गले कोन हला रे दीर्घ स्वर रे माने गले बुझिलो कि नहीं अरे हाँ कि ना तो एतिक तो कहबो ना एतिक भी कहि परिबो Yes, sir. जदि बुझिबो संगे से हाँ मार दो आगु जिबा ना पहला पूर्णिमा रात्रि रे चंद्र शोभा पाए रेखांकित पद केउ विभक्ति चिन्ह बोली कहले चतुर्थी ना पंचमी ना सप्तमी ना द्वितीय बोली कहि परिबा सप्तमी अच्छा कोन पे हला के कहि परिबो रात्रि माने कोन गोटे समय को बुझिले कि नहीं मु तुमको कहितली या पूर्व जेतेबेले रे थिबो जेतेबेले तीनिटा को बुझौथबो सर ताकू तो आपण कहितले सर अधिकरण कारक मने रखो जेतेबेले अधिकरण कारक रे ही सप्तमी विभक्ति हिताए एतिक तो जानथिबो ना जाननो अधिकरण कारक रे आपनकर सप्तमी विभक्ति हिताए हला मने रखो अधिकरण कारक रे सप्तमी विभक्ति हिताए पंचम विभक्ति कोन आस्ते रे अपादान कारक रो आस्ते बोली कहि परिया चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक रो कहि परिया बुझिलो कि नहीं द्वितीय विभक्ति गोटी कोन आसीबो रे कर्म कारक रो कहि परिया बुझिलो ऑप्शन सी हला ई प्रश्न रो सटीक परवर्ती प्रश्न कहले जे परर मंगल कामना करे से प्रशंसा पाए वाक्यटी की प्रकार वाक्य दर्शाओ एक सरल वाक्य ना एक यौगिक वाक्य ना एक जटिल वाक्य ना एक मिश्र वाक्य बोली कहि परिबा ये हबो ऑप्शन ए हबो सरल देखिबा आ कोन होई परिबो देखो एठी कहछि कि नै जे एठी कहछि से सर आपण जेतले जे से कहितले सर ତାହେଲେ आपण ଯୌଗିକ ହବ ଯେହେତୁ ଯୌଗିକ अरे जदि जटिल मु तुम कहଥିଲି कि जणे जनकु जदि अपेक्षा करूथबो से भी मध्य तमर गोटे यौगिक वाक्य नुहे से एक जटिल वाक्य माने रखो जे परर मंगल कामना करे ताले एटा गोटे संपूर्ण वाक्य की नुहे ना एटा गोटे खंड वाक्य की नुहे खंड वाक्य माने गोटे वाक्यटा संपूर्ण हेई नै बोली तक माने कहते खंड वाक्य ताले एटा को खंड वाक्य बोली की कहि परिबा अप्रधान खंड वाक्य बोली की कहि परिबा माने रखो एटा गोटे अप्रधान खंड वाक्य बोली की हम माने कहि परिबा बुझलो कि नहीं ताले जदि एटा अप्रधान खंड वाक्य ताले एक माने कोन कहि परिबे रे गोटे प्रधान खंड वाक्य कि नहीं ये गोटे प्रधान खंड वाक्य जदि अप्रधान खंड वाक्य सहित प्रधान खंड वाक्य मिसिले तुम कोन आस्ताए जटिल वाक्य मिश्र वाक्य कोन हेताए एई तीनोटी जंकर प्लस थिबो ताको कहि परिबे मिश्र वाक्य यौगिक वाक्य कोन कहि परिबे रे सरल प्लस सरल माने दीटा सरल वाक्यर मिश्रण रे कहि परिबे यौगिक वाक्य सरल वाक्य माने गोटिए मात्र समापिका क्रिया थिबो जो वाक्य रे ताको कहि परिबा सरल वाक्य बुझिलो जीवा परवर्ती प्रश्न और देखिबा पहला राम पढ़ू पढ़ू सोई पड़िला रेखांकित पदटीर सठिक प्रकरण निर्णय कर ये गोटे समापिका ना गोटे असमापिका ना गोटे अकर्मक ना गोटे कर्मक बोली कहि परिबा असमापिका काहेकि ना से पढ़ू पढ़ू सोई पड़छि माने ता कार्यटा संपूर्ण हेइनी यदि गोटे कार्यटी संपूर्ण होइतांता ता कहितांता कोन गोटे समापिका जो वाक्य रे कर्म थिबो ता कहि परिबा अकर्मक जो वाक्य रे कर्म नथिबो ता कहले कोन अकर्मक बोली कहले ये गोटे आपनकर आसी नै समापिका तो एठी गोटे बुझौनी बोली कहि परिबा परवर्ती प्रश्न जीवा और देखिबा तुमे आज कटक जीव की रेखांकित पद्धतिर प्रकरण निर्णय कर कोन हबो सर्वनाम सर्वनाम तुमेटा को सर्वनाम रासिबो की कहि परिबो कमेंट रे जणो आ को पुरुष राशि बोली कहि परिबे द्वितीय पुरुष कहि माने एटा तो आसी जीवो व्यक्तिवाचक संगे संगे भाबिबो तृतीय पुरुष तृतीय पुरुष द्वितीय पुरुष ना द्वितीय पुरुष द्वितीय पुरुष हला आज्ञा द्वितीय पुरुष तुमे तुमे माने ये हला कोन द्वितीय पुरुष रे कहि परिबे अच्छा आंसर जदि पड़े आसी देखि देइछो कहि दियो संगे संगे भार्गवत अधित शब्दर सठिक प्रकृति प्रत्यय दर्शाओ ऑप्शन सी देखि देइछो नहीं ना जवानी की
भृगु प्लस अ है भार्गव से भाया मत कह समस्ते ऋजु प्लस अ कौन हम एबे कह कौन हैं रजक ଅଜବ आजर्भ है एटा आपनकर गोटे ओटीटी परीक्षा रे ई वर्ष प्रश्न आस्थिला देखो ऋजु प्लस अ आजर्भ परवर्ती प्रश्न नेत्र शब्द रे केउ धातु व्यवहृत होईछि न ना ने ना नेत ना नी कहि रखरे ଅପସନ ଡି नी बी ना सी ना डी ଡି मन रख ହବ भाबुथुबो ने प्लस त्र नेत्र हबो बोली कि एटा संपूर्ण रूप रे ठीक ଅପସନ नुहे ଡି नी प्लस त्र तुमको आसीबो कोन ना नेत्र मन रख नी प्लस त्र तुमको आसीबो नेत्र परवर्ती प्रश्न कहला नदी पार होई लोकटी आर पारी को जाऊ अछि केउ काल संपन्न वर्तमान ना असंपन्न अतीत ना असंपन्न वर्तमान ना संपन्न भविष्य बोली कहि परिबे ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନ ସି असंपन्न वर्तमान कि नहीं गोटे कार्यटा चालू अछि सरी नहीं बोली कहि परिबे हला एरा गोटे कार्यटी सरी जाइथि बोली कहि परिबा धर मु कहिबी तमे पुरी रु घरे तमे पुरी रु घर को फेरिबा समय रे एटा त नुहे मु धर कहली रमेश घरे पहुंची सारी थिबो ता कार्यटी कोन अछि कंप्लीट ही जेछि माने भविष्य रे एटा कहले असंपन्न अतीत माने गोटे कार्यटी चालुथुलो धर मु कहली मयूरटी नाचुथुला मयूर नाचिबाटा कोन हला चालुथुला संपन्न वर्तमान माने गोटे कार्यटी सरी जाइछि बोली कहि परिबा एटा को जदी कहि परिबा नदी पार होई लोकटी आर पारी रे पहुंची सारिछि बुझि बोले कि नहीं एटा इथांदा संपन्न वर्तमान परवर्ती प्रश्न कहला भिक्षार अभाव आपण बाखु जदी भिक्षार अभाव रहउछि तला गरीब होई जिवे ना धनिक लोक होई जिवे ना त्रिभिक्ष होई जिवे ना ଅପସନ ଡି दुर्भिक्ष बोली ହବ ଅପସନ ଡି की गरीब ଅପସନ ଡି भिक्षार अभाव भिक्षार अभाव माने दुर्भिक्ष माने ता पाखरे कोनोसी टंका नाही बोली कहि परिबा अंतरिक्ष र प्रतिशब्द कोन हबो समस्त कहि रखो ଅପସନ ଏ अंतरिक्ष माने वायु पथ बोली कहि परिबा ये कहार प्रतिशब्द के कहि परिबो संतोष विनोद परितोष मान सब आनंदर प्रतिशब्द बोली कहि परिबा मान सब कहार प्रतिशब्द आनंदर प्रतिशब्द देखो तुम भाई गोटे बढ़िया जिंसटा आंची जहाँ को देखिले तुम माने जानी परिबा कोन आंची बोली तुम माने कहथो ना तार वायु पथ हला एटा आनंदर ये हला आकाश हला कोन ना गगन अंबर नभ वायु पथ जहाँ तुम माने कहले बुझिलो परवर्ती प्रश्न जीवा पड़े आंसर तुमको पड़े माने तुम माने देखि दउछ नुहे आखि रखिबार कोन कहि परिया रे भय देखाइबा ना ऑप्शन देखि देइछ कहि दियो साइंस नै ନାଇଁ ନାଇଁ हला सतर्क दृष्टि रखिया माने कहले आखि रखिबा बुझिलो कि नै भय देखाय माने तुम कोन करिवो आखि गार्ड करके तो बनैबो ना हसिया खट्टा प्रयास कलो निजे अनुभव करियो माने गोटे जिंस को तुम फील करू अच्छा देखो मते सही शिक्षक मोर नमस्ते रेखांकित शब्दटीर सठिक प्रकरण निर्णय कर कोन हबो सर्वनाम सर्वनाम ना अव्यय ना प्रत्यय ना विशेष्य एही काहा को कहूची नमस्ते बोली कि शिक्षक को ताले जेतले मने रखो गोटे सर्वनाम पद गोटे विशेष्य को निर्देश दउथबो काहा को निर्देश दउथबो रे कहि परिबा गोटे विशेष्य को जेतले निर्देश दउथबो ता माने कहि परिबा कोन सर्वनाम निर्देशात्मक सर्वनाम बोली कहि परिबा नामवाचक आउ गोटे मने रखि तो एकु भी मध्य तुम माने कहि परिबो सर्वनामिक विशेषण किंतु ए जगह तुमको से दबो नहीं विशेषण सर्वनामिक
ବିଶେଷଣ ବିଶେଷଣ ବା ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ ଏଇ ଦିଟା ସାରା ହେଲେ ସମାନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ପାଣି ନ ଗଳିବା ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତା ନା ହାଲୁକା ଶତ୍ରୁତା ନା ଶୁଷ୍କ ରହିବା ନା ସବୁ ଦିଗ ବନ୍ଦ ହବା? सर ऑप्शन ए ଆଚ୍ଛା ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତା ମାନେ ତମେ ମାନେ କହିପାରିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପାଣି ଗଳିବ ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପଛରେ ଯାହା କହିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? କହିଲା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଜିତ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଏବେ ହିଁ ଜଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଯଦି ନ କହିପାରିବ ତାହେଲେ କିଛି ଯୌଗିକ ଯୌଗିକ। ତାହେଲେ ଭଲ ଜାଣିଛ। ହେଲେ ମାନେ କଣ କହିଲେ? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ କହିଦେଲ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ କହିଦିଅ? ଯାହାର ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ ତାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ। सरल वाक्य कहे ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ରଧାନ ମିଶିଲେ ହେଲା କଣ? ଜଟିଳ। जटिल ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ ତାକୁ କହିଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। सर बीजो गीतटा ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କଣ? बीजो गीत ବିଜେଜିତ ବିଜେଜିତର କୌଣସି ବାକ୍ୟ ନଥାଏ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ତମ ମାନଙ୍କର ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅବୟ। ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିକି ଦେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା। ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ଇଏ ଗୋଟିଏ ତୁମର ଅବୟ ମାନେ ସଂଯୋଜକ ଅବୟ ମାନେ ଯାହାକୁ ତମ ମାନେ କହିପାରିବ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଯିବ। हाँ हाँ ठीक ଅଛି। କହିଲା କେଉଁଠି ଘୋଡାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଘୋଡାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? କିଏ କହିପାରିବ? ऑप्शन सी उडुप ଉଡୁପ ଉପ ତୁରଙ୍ଗ 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 तुरंगम ଉଡୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆସିପାରିବ। ଦେଖ ଡଙ୍ଗା ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ଡଙ୍ଗାରେ କେବେ ଯାତ୍ରା କରିଛ? ନୌକା, ତରଣୀ, ତରି, ନାବ, ନୌ, ଉଡୁପ ଉଡୁପ ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଡଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? घोड़ा ଘୋଡାର। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଦେଲ ପୁଣି ନୁହେଁ? ଶତ୍ରୁକୁ ବଧ କରିଅଛି ଯେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। କଣ କୁହ? शत्रु ऑप्शन ए जमा देखिनु ଦେଖିଦେଇଛି ଆଉ କଣ କୁହାଯିବ? ହଁ ତମ ମାନେ ଜମା ଦେଖିନ ନୁହେଁ? କପିଟା ତମ ମାନେ ଆଗେ କରିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲା ଯେମିତି ଦିଅକୁ ସେମିତି ପୂଜା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଏଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ବୋଲି କୁହ? ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ऑप्शन बी योग्य अर्थ ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥ ନାଇଁ, ଜଣେ ଯଦି ତମ ସହିତ ତମକୁ ଯଦି ବାଡଉଛି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ତମେ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଓଲଟା ବାଡେଇବ କି ନାଇଁ? ତମକୁ ଶୁଣି ଯଦି ବାଡଉଛି ସାର୍ ଏଇଟା କଣ କେମିତି ବାଡେଇଲା? ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ଅପସନ ବି କହିପାରିବ ଯିଏ ଯେମିତି ତମ ମାନଙ୍କ ସହିତ କରୁଛି ତମେ ତାକୁ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହୁଛ ବା ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ତମେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟ କରୁଛ ତମେ ତାକୁ କହିପାରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ପିଲାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏହି ବାକ୍ୟର ଗୁଣ କର୍ମ ଚିହ୍ନ। ମତେ କୁହ ଏବେ କଣ ହବ? ଏ ବାକ୍ୟର ଗୁଣ କର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚିହ୍ନ କଣ ପରେ? ପିଲାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ କହିଥିଲି ଏଇଟା କଣ ଆସିବ? କଣ କଲେ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା। ପିଲାଏ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ କାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଆସିବ ସିଏ ହବ ଗୌଣ କର୍ମ ବା ମନେ ରଖ ପ୍ରଥମେ ଗୌଣ କର୍ମ ଆସିଥାଏ ତାପରେ ଆସିଥାଏ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଏ ହେଲା? ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ହେଲା କଣ ପ୍ରଥମ। ଅପସନ ଏ ବୋଲି କହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ଅନୁଚ୍ଛେଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କଣ ହବ? ऑप्शन बी हब ଉଚ୍ଛେଦ ବି ହବ। ଏ ଦିଟା ତ ଦେଇଛି ସମାନ। ଅପସନ ଏ ଆଉ ବି ଦିଟା ସାରା ଉଭୟ ହବ। କଣ ପାଇଁ ହବ ବୋଲି କହିଦେବି କି? ଅନୁ ଗୋଟିଏ ଉପସର୍ଗ କି ନେଇ ଇଏ ସନୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉପସର୍ଗରେ ପରେ ଯଦି ଛ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଉପସର୍ଗ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଆସିବ? ଛ। ଏଇ ଯୋଉ ଛ ଆଉ ଛ ମିଶିଲା ମାନେ କଣ କହିପାରିବା? ଅଛ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଏଇ ଦିଟା ସାରା। ବୁଝିଲ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁରେଶ ସତ କହିବାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲା। ବାକ୍ୟର ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସୂଚାଏ? ସରଳ, ଜଟିଳ, ଯୌଗିକ ନା ମିଶ୍ର? ସରଳ। ये होची मिश्र वाक्य ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହବ।
कहला सुरेश सत कहबार प्रशंसा पाइला एटा किए से कहला मिश्र वाक्य आर मु कहिनी एबे कहि देबे नुहे कि ମୁଁ କହିଛି ना सुरेश सत कहबार प्रशंसा पाइला एटा गोटिए मात्र समापिका क्रिया ए वाक्य रे आ कोनोसी नाही बुझि पाले कि नहीं तो सेति पे ही हेला आपनकर गोटिए कोन ना सरल वाक्य बोली कि एकम माने कहले तापर कहला जयद्रथ हैला शब्दर संधि रूपटी कौन हम आपण मानक मु कहितली कि नहीं जेतेबेले पढैतिली सुरवर्ण रे अचट तप समस्त मन अछि कि नहीं ऑप्शन ए हबो सर कचट तप कौन यदि मने नहीं ताहले बहुत बढ़िया कथा क ख ग घ उ जहा को माने कहले एई वर्गर तृतीय वर्ण आसीबो एठी हला तापर कहले कोन च छ ज झ और कोन कहले रे निय तापर आसीबो ट ठ ड ढ मूर्धन तापर आसला कि नहीं त थ द ध दंत्यन ताले ए जो त देछि कि नहीं देछि तो ताले को आपण माने कहि परिबे ज यद प्लस रथ ए जो र टा जाइके कोन हे जीवो ओहुन रे ये जो र टा जाइके ए जगह रे कोन हे जीवो बोली समस्त कहि रखो फिर देखो दर ए जो र टा मिसले कोन हे जीवो रे द्र हे जीवोनी आ सर सेति भी कहबोनी जयद्रथ ऑप्शन बी है कि नहीं आ गोटे रहिला कहीं ताकू छाड़ देबी क ख ब भ म जोडे तुम माने उठर उच्चारण करो ओष्ठ्य वर्ण एला दंत्य इहेला मूर्धन्य माने मुंड ता भीतर तळटा को जोडे को जाय एकु कहला कोन तालव्य ताळु रे उच्चारण करी ये कंठार उच्चारण कर बुझिलो परवर्ती जीवा और देखिबा कहला कावेरी को दक्षिण भारतर गंगा को जाय ଜାତିବାଚକ हाँ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣିଛି ମତେ କହିବେ କଣ ହବ ମୁଁ କାହା ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ଦେଇଛି ସେଟା ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଗଙ୍ଗା ତଳେ ଦେଇଛି କି ଦେଇନି ମାନେ ଯିଏ ତୁଳନା କରିଛି ତା ତଳେ ମୁଁ ଦେଇନି ବୋଲି କହିଲି ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ କାହା ତଳେ ଦେଇଛି ନା ତଳେ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନାମବାଚକ ଆସିବ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ତଳେ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ହେଇଥାନ୍ତା ବୁଝିଲ ଏ ତ ବହୁତ ବଡ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ସାର୍ ଏଇଟା ହେଲା ବଡ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଲି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ସରଳତା ଯଦି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯଦି ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇଲ ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ଛାଡି କଣ ସାର୍ ମାଇନସ ମାର୍କିଂ ହବ ଭୁଲ ଦେଇକିନା ପଳେଇ ଆସୁ ହଁ ତାପରେ ମାଷ୍ଟର ଭୁଲ କହିଦେଇଥିଲା ମାଷ୍ଟର ପଢେଇ ନଥିଲେ ଏଇଟା ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ସାର୍ କହିବ ସାର୍ ପଢେଇ ନଥିଲେ ସାର୍ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଢିଛନ୍ତି ଆମର ଭୁଲ ଆମେ କଣ କରିବୁ ସାର୍ ଅଧା ପଢିଥିଲେ କୁହା ହବ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମତେ ଏବେ କୁହ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ନଦୀର ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଆଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନଦୀର କିଏ ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହବ ऑप्शन बी ऑप्शन बी ହଁ ମନେ ରଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତମମାନଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି ଅଲରେଡି ଯୋଉମାନେ ଦେଇଥିଲେ କଣ ଡିପିଓ ର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଏବେ ଯୋଉ ବାହାରିଲା ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିବ ମୁଁ ବି କିଛି ଜଣ ବି ଦେଇଥିବେ ଏଇଠି ତମକୁ ପଚାରିଥିଲା ଏଇ ନଦୀ ବଦଳରେ ୟାର ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ୱାର୍ଡଟି କଣ ଲାଗିବ ଏଇ ସମାନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟି ତମକୁ ଦେଇଥିଲା 13 ଦେଇଥିଲା ପିଲା ମାରିକି ବି ଆସିଛନ୍ତି ଠିକ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଅନିଳ ପବନ ଇଏ କାହାର ହେଲା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବୁଝିଲ এইভଳିଆ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଦେଖିଦିଅ ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ ଦେଖିଦିଅ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର ଆଣି ଦଉଛି ପବନ ହେଲା ବାୟୁ ଅନିଳ ଚଳ ପବମାନ ସମୀରଣ ସମୀର ମରୁତ ବାତ ଗନ୍ଧବା ଗନ୍ଧବ ଜୀବନ ହରି ମାରୁତ ବାତ ଆଶୁକ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମାତରିସ୍ୱା ନଈର ଦେଖ କଣ ଅଛି ରେ ନଦୀ ସ୍ରୋତାଭ ପ୍ରବାହିନୀ ତରଙ୍ଗିନୀ ନିମ୍ନଗା ଆପଗା ସରିତ ତଟିନୀ କୂଳବତୀ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ତମମାନଙ୍କର କଣ ଇଏ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆଚ୍ଛା ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖା ହେଇଗଲା ନୁହେଁ ଦେଖିଆ ଏବେ କହିଲ କଣ ହବ ନିର୍ ମିନ୍ସ ମାନେ ମାନେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନିହି ବୋଲି କହିପାରିବ ମନେ ରଖ ନିର୍ ମିନ୍ସ ମାନେ ନିହି ବୋଲି କହିପାରିବ ହେଲା ଇଏ ହବ ଉପସର୍ଗର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ହବ ଉପସର୍ଗ ନିହି ଉପସର୍ଗରେ କିଏ ଆସିବ ऑप्शन ए ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିକ୍ଷେକ୍ଷ
ନି ନିକଟ ନି କିନ୍ତୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ନିହି ବୋଲିକି ମାନେ କହିଲେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ଅପସନ ସି। ମାନେ ଏଇଟା ତମମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖି ପାରିଲନି ନହେଲେ ତମମାନେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କପି ପେଷ୍ଟ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତ ନୁହେଁ କି? ଦେଖ ହେଲା ନି ଉପସର୍ଗରେ ଏମାନେ ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତି ବୁଝିଲ କି ନି? ପରବର୍ତ୍ତୀରେ କହିଥାନ୍ତି ଏକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୋଲି ଦେଖିଲ। ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭିନ୍ନ ଟିକିଏ ହବ ପୃଥକରରେ କହିଲା ନଦୀ ମହାନଦୀ ମନୁଷ୍ୟ ଗଛ 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 ଅପସନ ଗଛ ନାଇଁ ଗଛ ନା ବି ହବ ଏମିତି ଗଛ ଏକ ପ୍ରକାର ଜାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା। ମନୁଷ୍ୟ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ଜାତି। ନଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ଜାତି। କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀ କହିଦେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ନାମରେ ବୁଝେଇଦେଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଏକ ନାମବାଚକ ନାମବାଚକରେ ବୁଝିଲ ଇଏ ହେଲା ଅପସନ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଶାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ସ୍ପିଡଲି ଯିବା ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି କଣ ହବ ସମସ୍ତେ କହି ରଖ। ସମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟି ଅପସନ ଏ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ଅପସନ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ତମମାନେ ଛୋଟବେଳେ ବୋଲିଥିବ କି ନାଇଁ ମନେ ପକో ଆହେ ଦୟା ମୟା ବିଶ୍ଵ ବିହାରୀ ଘେନ ଦୟା ବହି ମୋର ଗୁହାରୀ ସମସ୍ତେ ବୋଲଛ କି ନାଇଁ? ନ ବୋଲଛ ଆଉ ଥରେ ଏବେ ବୋଲଦିଅ ହେଲା। ହେଲେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି କେଉଁ ପଦ ସର୍ବନାମ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ନା ଅବୟ ନା ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିପାରିବା? ଅବୟ। ଅବୟ ଅବୟ। ଇଏ କଣ ହବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବୟ ହବ। କଣ ହବରେ? ସମ୍ବୋଧନ। ତମେ ଜଣକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କି ନାଇଁ ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋର ଦୁଃଖ ଦୂର କର ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ସେଇଭଳିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ମତେ ସମସ୍ତେ କୁହ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା 48 ନାହିଁ ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା 49 ପଳେଇ ଆସିଲା ହଁ ଠିକ ଅଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ବୋଧେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି। ଅପସନ ସି। ଦେଖ କଣ କଣ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ବି ଦେଇଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ଦେଇଛି ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ କଣ ହେବେ ଦେଖ ଆଶିଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିପାରିବା ହେଲା। ଚଳଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଥାଅ ଏଠି ଡବଲ ଚ ଆସିଯିବ ହେଲା ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ଅପସନ ବି ହେଲା ସଠିକ। ୟାର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ଯିବା ତ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କହିଛି ହତାଏ ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଅଛି କୁହ? ବି ହତା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଇ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୁଝିଲ। ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ବୁଝା ହେଲା ତ ବୁଝିପାରୁ ନଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ କଥା। ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ତମ ଘର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବ ଏଇଭଳିଆ କ୍ଲାसेସରେ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରିନାହାନ୍ତି ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ?